Senado nagpahigayon na sabog closed-door meeting alas 9:20 kaganinang buntag aron magkahiusa ang statements sa Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines kabahin sa pag-implementar sa Oplan Exodus niadtong Enero 25. Ang Oplan Exodus mao ang operasyon nga gilusad aron masikop si Malaysian terrorist Zulkifli Benhir alias Marwan niadtong Enero 25 sa Mamasapano, Maguindanao. Si Senator Grace Poe sa Senate hearing kagahapon nibutyag nga dili maayong makitaan sa publiko ang panaglali sa AFP ug PNP sa usa ka public hearing. Mao nga magpahigayon na lang ang Senado og usa ka executive session ganinang buntag. Ang Senate hearing kagahapon may resulta sa pagtinudloay tali nila ni Relieved Special Action Force Chief Director Getulio Napeñas ug ang resign nga si PNP Chief Alan Purisima. Si Napeñas ug Purisima kanimdumang nagtinudloay kagahapon kung 15 angayang makigkoordinar sa AFP human nakigpinusilay ang mga miyembro sa SAF batok sa mga miyembro sa MILF o BIFF. Human sa executive session kaganinang buntag, nagpahigayon na sab og balik ang Senado og public hearing kalabot sa Mamasapano encounter karong udto. Gipresentar sab sa public hearing karon ang mga hulagway o ang hulagway sa gingong MILF recruitment diin dunay mga high-powered firearms ang gigamit sa training. Kasamtangang nagpadayon karon ang Senate hearing sa Mamasapano encounter.